दर्शन दियो बोली कहबी नहीं भावरे भजिबी टिके दियो शिखेई दर्शन दियो बोली कहबी नहीं भावरे भजिबी टिके दियो शिखेई मो भितरे तुमे हो मो भितरे तुमे तुम आश्रारे मुही बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई। शुणिची प्रभु ए तुमे भाव रसिक दही पानी देई धन्य हेला माणिक शुणिची प्रभु हे तुमे भाव रसिक दही पानी देई धन्य हेला माणिक भावना बे पानी लागी करूची मुई केबे हेले के उठारे भेटी भी जाई मो भितरे तुमे भितरे तुमे तुम आश्रारे मुही बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई। अनेक देइछ मोते हाथ कुटेकी पाद तले रखी था होई भी सुखी अनेक देइछ मोते हाथ कुटेकी पाद तले रखी था होई भी सुखी सेवा करुथिले दुख रहिब नाही दर्शन देइना बोली कहबी नहीं मो भितरे तुमे भितरे तुमे तुम आश्रारे मुही बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई दर्शन दियो बोली कहबी नहीं भावरे भजिबी टिके दियो शिखेई दर्शन दियो बोली कहबी नहीं भावरे भजिबी टिके दियो शिखेई मो भितरे तुमे भितरे तुमे तुम आश्रारे मुही बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई बट गोसेई आहे बट गोसेई। नमस्कार नमस्कार एटा कथा थिला आपन संगे टिके हाँ कहना हम शुणुची आपन को स्कूल कंप्लेन करछंती तेल डाली चावल सब आम को कम कम सप्लाई करूची देखु आज्ञा आम पाखे तो कम कम पहुँची से कहीदेली कथा कौन कि सरकार गरीब पिला खाଇବା जहाँ दौरान सी आम पाखे कम पहुँचो से तो भल कथा नुहे। ओहो मास्टर कौन कहते सरकार किए हो आमे पर सरकार इलेक्शन लड़िकिना आमे सरपंच वार्ड मेंबर आमे निजे हो जहाँ कहबू सरकार आमर सेया करिवो आमे कहबू 100 दबू 80 आमे जहाँ कहबू तमे सेया करिवो आमे जहाँ दबू तमे सेया नब आ जदी को पिला अधिका भात मागे ताकू भात बदले बेत दब कौन बुझले मास्टर आ बुझी पारु ना ना एटा किंतु ठीक नुहे आज्ञा जमा ठीक नुह ठीक कौन बे ठीक कौन तमे सुधरी जा मास्टर बुझिल नले किछु भल हबने आपण एमिति कोन कहउछंती शह शह गरीब पिला पेट को मारी आप पैसा रोजगार करेंगे ये कौन भल कथा ना ना
ଏଇଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ, ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ଶୁଣିବ ନାଇଁ, କିଛି ଶୁଣିବ ନାଇଁ ତମେ। ହଉ ପଛରେ ଆଉ ମାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଦୋଷ ଦବ ନାଇଁ। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରଣାମ। ଯଶସ୍ୱୀ ଭବ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ପିତାଶ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କ ବର ପାଇ କଳି ତାର ବଳ ପ୍ରଭାବରେ ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରି ଚାଲିଛି। ଟିକେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟିଗଲାଣି, ଖାସ୍ ଏଇ କଳି ପାଇଁ। ଶୁଣ ସତ୍ୟ, କଳି ଟିକେ ଅଝଟିଆ ଆଉ କପଟିଆ, ଯାହାହେଲେ ବି ତୁମର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଆଉ ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ତମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ବଳରେ କଳି ମୋ କଥା କିଛି ମାନୁନି। ତା କଥାରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ବିପଥଗାମୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ପାଇଁ କଠୋର ଶାସ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। କାହା ପାଇଁ ଶାସ୍ତିର ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ? ତୁମରି ପାଇଁ। ପ୍ରଣାମ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୋରି ପାଇଁ? କାହିଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରିଥିଲ ସେତେବେଳେ ତ ତମ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲି। ଶୁଣ ସତ୍ୟ, କଳି ମୋ ମତରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ କରି ବିଧିର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସମୟ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସତ୍ୟ, ତମେ ଯେପରି 3 ଯୁଗ ଶାସନ କଲ, ସେହିପରି କଳିକୁ ମଧ୍ୟ 3 ପାଦର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ତାକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏବେ ବୁଝିଲ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ବାଟରେ, ତମେ ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏ କଳିର ଶାସନର କ'ଣ ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ କଳିର ଏ ଅର୍ଥ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଆତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାକଟା ହେବେ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ନିଜକୁ ଖୋଜି ବୁଲିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି, ଏଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ସେୟା ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର ସତ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଜୟ ହଉ। ପ୍ରଣାମ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। ପ୍ରଣାମ କୈଳାସପତି। ଏ ଅସମୟରେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ? ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି ପ୍ରଭୁ। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା? ହଁ କୈଳାସପତି, ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଆସି ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରୁ ଅପସରେ ଯିବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟ ଏ ସଂସାରରୁ ଅପସରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ? ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ କଥା ଅଗୋଚର? ଆପଣ ନିଜେ ତ ନିଜର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟିଦେଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଦାରୁ ରୂପରେ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଳି ନିଜର ବାହୁ ବିସ୍ତାର କରି ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ବାଟବରଣା କରିସାରିଛି। ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲେଣି। କଳି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ। ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି କୈଳାସପତି, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ ଆପଣ ହେଲେ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ହେଲେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ମୋର ବା କ'ଣ ମତ ରହିଲା ଏ କଳି ଯୁଗରେ? ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ପର ଦେଇଥିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କଳି 3 ପାଦ ଶାସନ କରିବ, ଆଉ କେବେ ତା କୁଶାସନ ଅପସରି ଯିବ ସେ ବାଟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତାହେଲେ କିଛି ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଉପାୟ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଅର୍ଥର ମାୟାଜାଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ହେଲେ କଳି କାଳରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ କିଏ? ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଏବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଇ ସତ୍ୟ ଓ କଳିର ପ୍ରଭେଦ ବିଷୟରେ
ଲୋକଲୋଚନରେ ଆପଣ ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିଫଳନ କରିବେ। ଏ ଘଡ଼ି ସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର କ'ଣ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ ପ୍ରଭୁ? ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ନୁହେଁ ଭୋଳାନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଲୋପ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଇ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏ ସଚେତନର ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ବାବଦକୁ ଏ କଳିର ଅର୍ଥ ମ୍ୟାଜେଲରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁଟି? ଏବେ ଅନେକ ବେଶଧାରୀ ପ୍ରବଚକ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରି ଅର୍ଥ ଲୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏ ମଧ୍ୟ କଳିର ଏକ ମାୟା ପ୍ରଭୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୋତେ ହିଁ କଳିର କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତାର ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ, ସେଇଆ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ରୂପରୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରୁ କିଛି ଅଂଶ ନେଇ ମୋତେ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଣାମ କୈଳାସପତି, ପ୍ରଣାମ ଗୋଲକ ବିହାରୀ। प्रभु जगन्नाथ स्वामी कंटिलोरे नील माधव। श्रीक्षेत्र प्रभु जगन्नाथ स्वामी कंटिलोरे नील माधव। झंकड़े होई बसी बट गोसेई कली जेबे सरी आसीब, कली जेबे सरी आसीब। श्रीक्षेत्र प्रभु जगन्नाथ स्वामी कंटिलोरे नील माधव। श्रीक्षेत्र प्रभु जगन्नाथ स्वामी कंटिलोरे नील माधव। झंकड़े होई बसी बट गोसेई कली जेबे सरी आसीब, कली जेबे सरी आसीब। मर्त्ୟରେ मଣିଷ लड़ा लड़ी होई रोगरे होई बेहालिया। बट छाई दब आरोग्य जीवन पड़ी गले जाई अधिया। मर्त्ୟରେ मଣିଷ लड़ा लड़ी होई रोगरे होई बेहालिया। बट छाई दब आरोग्य जीवन पड़ी गले जाई अधिया। भक्तंक हारी गुहारी शुणिब दयामय भक्त बांधव। झंकड़े होई बसी बट गोसेई कली जेबे सरी आसीब, कली जेबे सरी आसीब। अनेक धामर अनेक महिमा धन्य बट क्षेत्र महिमा। सत कही जिए शरण मागिब दूर हेब तार कालीमा। अनेक धामर अनेक महिमा धन्य बट क्षेत्र महिमा। सत कही जिए शरण मागिब दूर हेब तार कालीमा। एक थाटी सत गुरुकर मत सत्य जुग बाना उड़ीब।
ଝଙ୍କଡ଼େ ହୋଇ ବସି ବଟ ଗୋସେଇ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟିଲରେ ନୀଳ ମାଧବ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କଣ୍ଟିଲରେ ନୀଳ ମାଧବ ଝଙ୍କଡ଼େ ହୋଇ ବସି ବଟ ଗୋସେଇ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ କଳି ଯେବେ ସରି ଆସିବ जा हो आम पे बेड़ है ताले ना। अच्छा छाड़ तम मन फुल राग मो प्रेमिक बर कुह कौन पे डाकुथिल चलो चलो माने बाटर कहूँ बस। अरे कोठी की अरे बस तमें बस ଯିବା। अच्छा मेरी कहीं आछंती तुम मते केते भल पाउछ तार आज प्रमाण देबाक हेबो। माने तुमको मुंह पर भरोसा नहीं भरोसा अरे नारी का माया कोई नहीं पाया तमें ना कहूछ आज मते भल पाउछ किंतु काली आउ का बाहाई जीवो पर कहबो बापा म बाध्य करले। देखो तुम सेमती कहनी हाँ से मैंने हमको जन्म देइचंती जाहले तो तांका कथा रखिया को पड़िबो ना से माने जहाँ भी करंती आम मंगल ପାଇଁ करंती। ताले मो भल पाइबा मो प्रेम प्रेम हबो भल पाइबा भी हबो। हाँ ठीक अच्छे ए मंदिर पाखे सत्य करिवो। सत्य किंतु काहे की अच्छा हाँ ठीक अच्छे मु सत्य करी आस चल मु टिके आसछि। ए नियो साड़ी शंखा आ सिंदूर आमर आज एटी बागर हम देख तुम सत्य कर चल तुम्हें मत आज बाहन हेल ताले मु विष खाई तुम ठार अलग हो किंतु बाहागर तमे कौन कहूच घरे काहा को किछि न जणे सेमान को बिना आशीर्वाद मु बाहा ही पारिबनी। देख सेमिति असुविधा नथिले मु ए टाइप रो स्टेप नै नथंती। आम घर लोक माने यौतुक लोभरे मोर आउ गोटी बाहागर करिया ପାଇଁ चेष्टा चलैचंती जदि आमर बाहागर आगुर हो जाउची ताले मु ताकू कहि परिबी जे मो बाहागर सरीची तबे तुम कह बा हेब ना विष खाई मु मरी जीवी। देख ए सुइसाइड नोट से मु लिखि देइची मो मरिया ପାଇଁ केई दाई नो।
बट महापुरुषाय नमः। ओं बट महापुरुषाय नमः। ओं बट महापुरुषाय नमः। ओं शांति शांति शांति। हे मोर प्रिय सखा और सखी, अमृतर संतान, सृष्टिर अमूल्य सृष्टि मु देखी पारुची कलिर ए कराल भितरे तुम माने विव्रत, विचलित और विशृंखलित हो पड़छ एवं खोजी बुलुच जीवन रे टिकिए शांति। हाँ बाबा, आजिकाली ई समाज रे भरी जाइछि अविश्वास। एहार एकमात्र कारण हैला कामना। कामनार विनाश रे दुखर विनाश। तेणु विहाय कामन जसर्वान् पुमाश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यार अर्थ है जो व्यक्ति निजर समस्त कामना इंद्रिय भोग को त्याग करि पारे एवं ममत्व बुद्धि मिथ्या अहंकार को त्याग करि पारे, सही व्यक्ति ही सबले सुखरे रही पारे। यही कथा सबु जुगरे सबु समय महापुरुष माने आमको कही था, अथच आमे से सब भूली जाउछे। यार कारण कौन प्रभु? कारण इंद्रिय गुड़िक एते बलवान आ दुर्दांत जे ज्ञानी लोक मानकर मन को मध्य बलपूर्वक बेले बेले हरण करनी। सामान्य टिके इंद्रिय सुख भोग्य पाई मन को ईश्वर पाखर टाणी नहीं चलचंचल कर। तेणु यही मन अस्थिर हो पड़े। बाबा कौन कले मन को शांति मिलिबो? मनर प्रकार भेद अच्छी, यथा मन, अमन, विमन, कुमन, सुमन। यही प्रकार भेद भितर मनुष्य जदि सुमनर प्रथाचारी हुए ताले सुचिंता सुभाषा जाग्रत हुए, आउ से सुमनधारी व्यक्ति संसार रे आदरणीय होता है। हेले बाबा ये सुमन को आपणे को हेले कौन करिया को हबो? हाँ हाँ, केवल साधना बल बटवृक्षर तटदेशर बसी स्थिर मनर ध्यान कले सुमनर मार्गदर्शन मिली थाए। अंतत पक्षे दिन को घड़िए। ये तो अनेक जटिल कथा बाबा। मनुष्य तार दैनंदिन काम सारी जदि किछि समय बटगोस्वामी पाखे ध्यान करे तेबे ताको शांति और मुक्तिर मार्ग मिली थाए। शूद्रमुनि शारला दास यही बटगोस्वामी पाखे रही महाभारत रचना करथिले। महापुरुष अच्युतानंद दास सर्वजनक हित पई यही बटगोस्वामी मूल पाखे मालिका रचना करथिले। सर्वोपरि भगवान बुद्धदेव साधना पीठ थिला यही बटवृक्ष मूल। तेणु यही बटवृक्ष मूल को सप्तवर्ण पीठ बोली कहा जाए। प्रभु सप्तवर्ण पीठ कौन प्रभु? समय आसिले कहि। अच्छा बाबा, तुम नाम कौन? मो ना आनंद। इठी लोक माने मते आनंद मास्टर बोली डाकंती। आउ ये मो सहधर्मिणी सखी। बाबा, तुम्हें जने सत्यानुभव मनीष हो निजर नामर यथार्थ को प्रतिपादन करिपारिबो? प्रभु आपण मानक परी महापुरुष मानकर आशीर्वाद रहिले मु निश्चय पारिबी। किंतु महाभाग ये कलिर कराल भितरे मन स्थिर रहिले तो? हाँ, सबुरी मूल से मन। जार मन जेते मार्जित तार कथा और कर्म तदनुजाई मार्जित। तुम्हें गोटे काम कर, माँ शारला को ध्यान कर। सी हेले बागदेवी, कंठवासिनी। खाली मनरे दृढ़ता और विश्वास को टाण रख। समस्त जानी रखा उचित माँ शारला होचंती माँ महासरस्वती, माँ महालक्ष्मी, माँ महाकाली। माँ को ध्यान कला बेले माँ ज्ञान देवा सहित महालक्ष्मी रूप धरी से तुम समस्त अभाव असुविधा को दूर कर दिया।
आ निजर सब आसुरिक प्रवृत्ति को माँ महाकाली रूप में विनाश कर तेबे आज प्रसंग को आम ये रखा कारण विश्राम नेवार समय हो यशस्वी भाव सौभाग्यवती हे माँ कंठवासिनी सारला तो संतानर कोटि कोटि प्रणाम ग्रहण कर माँ। तू महासरस्वती, तू महालक्ष्मी, तू महाकाली, तू सृष्टि स्थिति संहारकारिणी। हे धराधाम रे आनंदर लहरी खेली जाओ माँ। हे प्रभु श्री श्री बटगोसाई ए आश्रितर कोटि कोटि प्रणाम। तुम्हें ब्रह्मा, तुम्हें विष्णु, तुम्हें महेश्वर, तुम्हें सृष्टि, तुम्हें स्थिति और लयकरा। तुमर शीतल छाया ए धराधाम रे कोटि कोटि प्राणी मन रे भरी दौ आनंदर लहरी। माँ सारला हे प्रभु बटगोसाई ये धराधाम रु पोछि दियो कलिर काली माँ। प्राणे प्राणे भरी दियो सत्य शांति प्रेम आउ करुणार संजीवनी। ग्रामे ग्रामे भरी दियो अमृत धारा हे माँ। अष्टभुजा सिंह बाहिनी मालो मालो झंकड़ बासिनी अष्टभुजा सिंह बाहिनी तो पण तो छाई आसरा मो पाई तो पण तो छाई आसरा मो पाई रही थाऊ बरदायिनी मालो मालो झंकड़ बासिनी अष्टभुजा सिंह बाहिनी माँ अष्टभुजा सिंह बाहिनी। अज्ञान अंधार होई जाए दूर तो धामरे पाद पड़ी जार तू चाही देले खोली जाए आखि मागी बारे किछि न थाए लो बाकी। अज्ञान अंधार होई जाए दूर तो धामरे पाद पड़ी जार तू चाही देले खोली जाए आखि मागी बारे किछि न थाए लो बाकी। तो ज्ञान भंडार मुकुला दुआर तो ज्ञान भंडार मुकुला दुआर जिए जेते नेले सोरेनी मालो मालो झंकड़ बासिनी अष्टभुजा सिंह बाहिनी माँ अष्टभुजा सिंह बाहिनी।
ପାଦେ ଶରଣ ମାଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦୁନିଆ ହାଟରେ ହୋଇଥାଏ ଗୁଣି ତୁ ଦୟା କଲେ ନଥାଏ ତ ଭୟ ହାରିବା ବାଟରୁ ଫେରି ପାଏ ଜୟ ତୋ ପାଦେ ଶରଣ ମାଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଦୁନିଆ ହାଟରେ ହୋଇଥାଏ ଗୁଣି ତୁ ଦୟା କଲେ ନଥାଏ ତ ଭୟ ହାରିବା ବାଟରୁ ଫେରି ପାଏ ଜୟ ତୋ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସତେ କି ଆନନ୍ଦ ତୋ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ସତେ କି ଆନନ୍ଦ ସ୍ନେହମୟୀ ଶକ୍ତି ଦାଇନି ମାଲୋ ମାଲୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ମାଲୋ ମାଲୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ତୋ ପଣ ତ ଛାଇ ଆସରା ମୋ ପାଇଁ ତୋ ପଣ ତ ଛାଇ ଆସରା ମୋ ପାଇଁ ରହିଥାଉ ବରଦାଇନୀ ମାଲୋ ମାଲୋ ଝଙ୍କଡ଼ ବାସିନୀ ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ମା ଅଷ୍ଟଭୁଜା ସିଂହ ବାହିନୀ ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବସି କ'ଣ ଲେଖୁଛ? ବସ ସଖୀ ବସ ବୁଝିଲ ସଖୀ କାଲି ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମା ଶାରଳା ମୋ ପାଖରେ ପାଖେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ରେ ବାୟା ତୁ ପୁରା ବଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମେଳା ଲେଖିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ଲେଖୁନୁ ଲେଖ ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ଲେଖ ସଖୀ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ତ ବସି ଲେଖୁଛି ଆଉ ଏଇ ବଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କେଇ ପଦ ଲେଖିଛି। ହଁ ଶୁଣ ମୁଁ ବି କାଲି ମାଙ୍କର ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଆଉ ତମେ ବସି ଗୀତ ବୋଲୁଛ ମା ବସି ଶୁଣି ଶୁଣି ହସୁଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ମା ଶାରଳା ଆମକୁ ଦୟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା ଏସବୁ ମାୟା? ଯାହା ହଉ ସେ ମାର ଇଚ୍ଛା ସେ ମା ଜାଣିଛି। ହଉ ହେଲା ଆଜି 4ଟା ବେଳୁ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାବା ଗୋସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏ କଥା ପଚାରିବା ଆଉ ଏଇ ଲେଖାକୁ ବାବା ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଆଉ ସେ ଯଦି କହିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଆମେ ମେଳା କରିବା। ହଉ ତମେ ତାହେଲେ ବସି ଲେଖୁଥାଅ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଦିଟା ତୋଳିଦିଏ। ଯା ଅନିଆ ଆରେ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ତୋ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତୁ ଯାଇଛୁ ସେ ମାଷ୍ଟରଟାକୁ କ'ଣ ପଠେଇବୁ କିଛି ଖବର ଅନ୍ତର ଦେଲୁନୁ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ ସେ ମାଷ୍ଟର ମାନିଲା ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ମାନିଲାନି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଶୁଣୁ ସେ ମାଷ୍ଟର ନହେଲା ନାଇଁ ସେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ଯୋଉ ଅଛି ସେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କଟାକୁ ଧରିକି ଆମେ କାମ କରିବା ବୁଝିଲୁ। ପୁରା ଖାଉ ପାଟି କିଛି ମାଲ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଆମରି କଥାରେ ଚାଲିବ ତାପରେ ସେ ମାଷ୍ଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସେ ନିଜେ କରିଦବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେ ବି ଫୁଲ ନେଲା ପାଟି ପଇସା ଯୋଉଠି ନବ ସେ 100% କାମ କରିବ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଏମିତି ମାଲ ଦେଇ ଚାଲିଥିବା କାମ ହାସଲ କରି ଚାଲିଥିବା ଆଉ ଏଇ ଯୁଗରେ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟଙ୍କା। ଆରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛାଙ୍କର ମୁହଁ କରିଦେଇଛି ବଙ୍କା ବୁଝିଲୁ। ଚାଲ ଅବି ଫିଟିଂ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଇଏ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିଲୁ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଚାଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ। ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ସିଗାରେଟ ଆଣିଥିଲେ। ଆରେ ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଣ୍ଡନୀୟ। ଆପଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ କରିବେ
ए सरकार एमती केते नियम करुचंदी केते नियम भांगुची सरकार तांको बाटरे आपण आपणको बाटरे बुझिले ना ए नियंतु म किछि भाबंतु नै आ जदि आ सब भल तो हाँ आमर सब भल ये आपणक विषय टिके आड़ू साड़ू शुणिलु तो से लगे टिके मनटा भल लागिलानी तेणु आपन को देखिया पळै आसिलु कौन किए कहूची रे सोनिया कहूनु अरे आनंद मास्टर कौन कहूले तांको कहूनु मु कहबी हाँ तू कौन जाननु अरे तू कहूनु मु कहीं कहबी अरे सेटा कौन कहूची आपण तो है बड़ बाबू सी गोटे धया मास्टरटा सी गोटे कौन गोटे कथा कहीदे एत टेनसन हम कौन अरे केड़े बड़ कथा से न कही अरे कहला भलिया कही ये भलिया जड़े धर्मात्मा व्यक्ति विरुद्ध रे से कौन कथा न कही केड़े बड़ कथा से न कही अरे से कौन कहूची एमती बुले बंगी कौन कहूच सीधा साड़ा कहतु कौन है कौच काले सरकारी कागज पत्र आपन को हेराफेरी करछंती अधिका रेट रे सब बिल आपन लिखंती किंतु कम रेट रे बिल सब आपन देखला बेलू जिनस नहीं आसंती आ ता देहरे निज लोक मानक आपन सब भल भल जगह अपॉइंटमेंट देइछंती कॉन्ट्रैक्टर गुडांको ताकटू बड़ आकार पीसी सब नियंती बहुत प्रकार एमती पैसा आपन मारंती बोली से मते कहि के जाइछि निजे एम सब कहूची हाउ हाउ एई तो आपन एम सब कथा गुडा उड़े दउछंती बोली असुविधा होछि जानि परा आपन धर्मात्मा परोपकारी हेले आपन से कथा जमा देह को नेबेनी एटा आनी 20,000 टंका एटा रखिथिबे आउ से जिनस माने हमको खराब लागुची दवा पे आपन तो एटा सब नियंतिनी किंतु जहा को जा खर्च दवा कथा आपन टिके देई देथबे किंतु से आनंद मास्टरटा जेमथि ले विदा हवा दरकार आज्ञा कारण से आपन विरोध रे एत कथा कहूस तो आपन निंदा आ सुनी परनु आज्ञा हम माने आछो आज्ञा नमस्कार नमस्कार अरे हे आमे तो जहाँ मिछ सतगिरी हेड क्लर्क टाकू आनंद मास्टर विरुद्ध रे मते दे आइले हैला अरे से जदी पछरे सतटा जानी जाए किछ होबनी किछ होबार नै अरे वर्तमान जो कारोबार ताको कराई छी वर्तमान अच्छा अच्छा लोक कोन करी सेठी पार्टी बंद हे जो सी कोडू आसिला पूरा एकदम चुप कली जुग रे टंका होची ठाकुर हां टंका अच्छा अच्छा को मुंह करी देइछि बंका ताले ये बाद जीवो केमिति संग फिटिंग फुल फिटिंग चल काम पक्का जहाँ तू करूचु करूथा मनीष जहाँ तू करूचु करूथा मनीष सबु देखुछंती ठाकुर सबु देखुछंती ठाकुर उपरे सरग तले संसार उपरे मालिक तले विचार तले विचार एबे समस्ते धीर स्थिर भाव में बस आज आमे मन आउ इंद्रिय संपर्क रे आलोचना करिबा सेथिपई समस्तंकर संयमता निहाती दरकार बाबा गोटे भल मनीष हेबकु हेले कोन करबाकू पड़िबो मनीष ता कर्ममय जीवन रे भल मित्रटिए पाइले भल मनीषटिए हो जाए नहले ता जीवन दुख और जंत्रणा रे पेशी हो जाए तेणु निजर मन को इंद्रिय मानकर मंद उद्देश्य सब दूरे रखा दरकार यह कौन सहज कथा आज्ञा जे प्रकृत रे मनीष सी परम मित्र संधान निश्चय पाए गोटे गप कहूँ मन दे शुण मनकर गोटे कृषकर कथा कृषक ता मन को सबुबले चाष काम नियोजित करिथाए आ तार हाथ दुईटी सबुबले चाष काम करने चलचंचल हो जाए आ पाद दुईटी कृषि क्षेत्र को आपे आपे चली जाए आ आखि दुईटी सबुबले नजर रखि थाए कौ दिन तार शस्य अमल हम आउ से शस्य लागिबो समाज कल्याण रे मानव सेवा ही ईश्वरंकर सेवा एई मर्मटी को से कृषक बेस भल भाव रे बुझी थाए तेणु से तार समस्त इंद्रिय गुड़िक कृषि काम नियोजित करने सहित भगवत प्रेम रे सुख आनंद रे निज जीवन यापन करे। हाँ बाबा यही ताहले प्रकृत कर्म हाँ कर्म ही भगवान जदि ताहा जन कल्याणकारी
तमे तमे कौन कल तमे मो सहित बाहाबार मिछ नाटक कल आम मिलन राति रसी मधुर संपर्क को तमे शेषरे गोटे अश्लील छबिर रूप दे देल मो भल पाइबा को सौदा करी बाजार रे सी कला बाजारी पाखे बिक्री कल छी एगटा तुमको किए कहला एगटा सब मिछ कथा बस करो किए कहला कि न कहिची कोन हिची से सब मो प्रश्न तुमको पचारुनी तमे सब करिछ कि नाही तुम राण खाई कहूची एभली काम मु करिनी तामाने तमे कहउछ मो घर को के जने मिछरे फोन करची हेई पारे कोन हेई पारे से माने कहउचंती तम झियो बाहर को अश्लील छवि कैसेट दे पैसा रोजगार करची तमे सेमानक कथा विश्वास करि परिबो मते अविश्वास करि पारो ठीक अछि तमे ते सब किछि करना मोर कोन डरिया अछि कहला ए सुनुछ मते ना बहुत जोर से शोष होउची म तमे ठीक गोटे कोल्ड ड्रिंक्स आने पे गले हुंता ने हो बाबा व्यस्त होनी म आणुस ओहो की बोका मनुष्यटा तमे अरे बाबा तमे कोन जानि न मु कोल्ड ड्रिंक्स खाली रे पी पारेनी बोली पाइप काई जाओ पाइप नहीं कैसो ओहो आई एम सॉरी मु जाई के आछि हेला ना जाओ हलिया मो छाती मो देह तो कौन हो जाऊ हलिया हलिया कौन है छाती कौन हो जाउची ना हाँ। अरे जे सामान्य केइटा टंका पाई निज प्रेमिका को स्त्री रो प्रलोभन देखाई प्रेम भली गोटे पवित्र संपर्क को बजारे बिकी निजर भोक मेंटे ए टपाए विष ता पे तो बहुत किछि से जीवन सारा ता भोक मिटी जीवो ये तो मैं कौन कल हलिया मु मरी गले तुम्हें विधवा हो जीवो भला हबो मु विधवा हे गेले मु सधवा हे बंचिबा अपेक्षा विधवा हे बंचिबा भलो कारण तो भली पुरुष बंची रहिले केते जे निरीह नारी को जीवन रे दाग लागिबो से कथा किए कहि परिबो ए नी तो सुसाइड नॉट तू कोन भाबिचु मु किछि जानिनी मु सब कथा जानिछि ए देबो अरे मामला सब फिट कलु तो हाँ सोनिया ये मामला करिए तो पूरा फिट अच्छा किंतु गोटे कथा बुझी पारलेनी कौन वास्तव रे झियो गरा एते इमोशनल टिकिए डरै देली तापरे कहली जदि तमे मते बाहा न हबो
ताले मु आत्महत्या करदेबी ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ ରାଜି ଆଉ राजी सीढ़ी आनीचु अरे दौनु कौन तू एत समय छिड़ाई हाँ मु भी आनी तो जिनस आनी पूरा नगद 50,000 टंका बाबा ये देखे देव तू खाली एमती गोटाए पर गोटाए सीन मत आनी खाली दौथा तापर देखी तो अवस्था मु कौन करी रे देव बुझे देव तू से खंडिया जो मोटरसाइकल चलाऊ मत भल लगू ଇନସଲ୍ଟ ଲାଗୁଛି। मु भावुची एणिक तू कार चलेबू आ तापे भी सब व्यवस्था भी करिछि बुझिलु तू खाली गोटे काम मते खाली करिक आनी दौथु एमिति नुआ नुआ सीन आनी जोगौथुबु तापर तते एमिति व्यवस्था करिबी तू से नुआ कार चली बुलिबू आ कली जुगर कली ठाकुर होउछि टंका ତେବେ ତ ବହି ପୁରା ଜମିଲା। ସେ ଅହଲ୍ୟା ଜାଣିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ତ? हेते अरे कोनटा तू जानिछु मूर्ख भलिया कथार्ता करछु मु जानि पारुनी अरे आजिकाली जुगर पैसा अच्छी तो सबू अच्छी अरे तू डरुचु अरे मु पूरा तो सांगरे अच्छी जेते पैसा खर्च हम मु खाली एमि जोगई चलथि अरे ए जुगटा होची कंप्यूटर जुग एठी मुंड तार थिबो देह आउ कार थिबो एठी देह तार रहबो मुंड आउ कार थिबो सी किमि जानिबो अरे सीए कोन ता बोपा अजा 14 पुरुष भी जानि परिबेनी रे देबो अरे जो है सब किसी जानी के भी मत क्षमा कर उपरे सूरज चंद्रमा तारा किरण दियंती चांदिनी खरा हो उपरे सूरज चंद्रमा तारा किरण दियंती चांदिनी खरा उपरे अमर तले शरीर उपरे अमृत तले जहर जहाँ तू चाहिबू सेया पाइबू जहाँ तू चाहिबू सेया पाइबू हाथ टेकी देबे ठाकुर हाथ टेकी देबे ठाकुर उपरे सरग तले संसार उपरे मालिक तले विचार हाँ आमर कथा थिला मित्र किए उद्यम उत्साह और अध्यवसाय होची मनुष्यर परम मित्र यही कथा तुम जानवा चाहूल पुत्र। हाँ बाबा ठीक अच्छे तेबे आमे उद्यम विषय प्रथमे जानवा चेष्टा कर हाँ बाबा तमे माने समस्ते भल छात्र हो पारिच यार कारण कौन जानिच यार कारण है पाठ पढ़िबा पई तमर उद्यम ताको दुई गुणित करिथाए उत्साह ताकू चारि गुणित करिथाए अध्यवसाय जो व्यक्ति एहीपरि कार्य को आरंभ करी संपूर्ण करिथाए से तार प्रकृत मित्र को पाई थाए आउ से प्रकृत मित्र हला ज्ञान। बाबा यह ही कौन प्रकृत मित्र? हाँ वास्तव रे ज्ञान ही प्रकृत मित्र आउ समस्त तुम मान को छाड़ी चली जिवे हेले ज्ञान छाड़बनी जेते जीवन रे विपर्यय आसु पछे जदि ज्ञान थिबो ताले समस्त विपर्यय को से पछरे पकई आगु को चली जिवो एक कथा समय आसिले तुम माने समस्त बुझी पारिबो। बाबा मन कोन परिवर्तनशील? हाँ मन ही सबुले परिवर्तनशील गोटे पथहरा मनुष्य को अबाटरू बाट को आने ही मन तेबे आज एतिकी मु ए स्थान परित्याग करी आउ गोटे स्थान को चली जाबी। बाबा आउ किछि दिन एठी रहिथिले पुणी जेबे मोर इच्छा हबो
ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଉ କିଛି କହିବ ଆନନ୍ଦ? ନାଇଁ ବାବା। ସତରେ ଆଉ କିଛି କହିବନି? ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଟଗୋସ୍ୱାମୀ ମେଳାର ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଅଛି ନା? ଆପଣ ତ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ନା ରେ, ମୁଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମରି ପରିକା ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ମୁଁ ତମରି ଘର ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲି। ତମେ ତମ ପତ୍ନୀକୁ ଏଇ ବଟମେଳା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତମେ ସେଇ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଧରି ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଆଣିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ ପାରିନ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କାରଣ ତମର ମନ ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତମେ ତମର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି, ତମେ ତମର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାର କଥା ଲେଖିଛ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ନାଇଁ ବାବା, ସେମିତି କିଛି ଲେଖିନାହିଁ। ଏ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମନକୁ ଯାହା ଆସେ ଏମିତି ପୁଳାଏ ଲେଖିଦିଏ। ତମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିଛି। ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ତମର ଧାରଣା ହେଲା ପ୍ରେମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯାହା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧେୟ। ତମର ଏଇ ବଟମେଳା ସେଇ ପ୍ରେମ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଦର୍ଶ ମେଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପଥହରା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ। ଏହା ହିଁ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ପଞ୍ଚବଟ ମାନେ କ'ଣ? ଜାଣି ରଖ, ଏ ବଟ ମହାପୁରୁଷ ହେଲେ ପଞ୍ଚବଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଜ୍ଞା କଳ୍ପବଟ? ତୁମେ ଯାହା କଳ୍ପନା କରିବ ତାହା ଏଠି ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ୟା ନାଁ କଳ୍ପବଟ ବୃକ୍ଷ। ଆଜ୍ଞା ବାଞ୍ଛାବଟ? ମନବାଞ୍ଛା ସିଦ୍ଧ କରନ୍ତି ବୋଲି ବାବାଙ୍କ ନାଁ ବାଞ୍ଛାବଟ। ଆଉ ଉଦୟବଟ? ଏଠି ସାଧନା କଲେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ଶ୍ରୀବଟକୁ ଉଦୟବଟ କୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଅସ୍ତବଟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କଲେ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣ ନେଲେ ମନରେ ଥିବା କଳୁଷ ନାଶ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ରାଶିର ଅସ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବଟକୁ ଅସ୍ତବଟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବଂଶୀବଟ କଥା? ଏଇ ଶ୍ରୀବଟ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ମନ୍ତ୍ରପୀଠ, ସଙ୍ଗୀତର ଲହରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ବଞ୍ଚିବା ଓ ବଢ଼ିବାର ମଧୁର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଯେମିତି ଜୀବନକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରି ତୋଳେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବଟବୃକ୍ଷ ଜୀବନ ହୋଇଯିବ ମଧୁମୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତମୟ। ଏହି ଶ୍ରୀବଟଙ୍କୁ ବଂଶୀବଟ ବୋଲି ଭାବିବ ଓ ଭକ୍ତି କରିବ। ଏହି ଶ୍ରୀବଟର ମହିମା ଅନେକ। ଏହି ଶ୍ରୀବଟ ପାଖରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବଟପୁଟବାସୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ସେ ସପ୍ତବରଣ ପୀଠ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସପ୍ତବରଣ ପୀଠ, ସେଇ ସପ୍ତବରଣ ପୀଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଶୁଣ। ଯେଉଁ ପୀଠରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ଏକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିବ, ସେହି ପୀଠକୁ ସପ୍ତବରଣ ପୀଠ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଜନକଲ୍ୟାଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବଟଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୀପ ଜାଳି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଟ ମହାପୁରୁଷାୟ ନମ କହି ଧ୍ୟାନ କଲେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଏବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନିଅ। ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ, ଜୟ ବଟଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ଜୟ ବଟଗୋସାଇଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଟଗୋସାଇଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଟଗୋସାଇଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ ବଟଗୋସାଇଙ୍କର ଜୟ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ଆସୁଛି, ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ହଉ ଯା, ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଚିଠି ଦେବୁ, ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ରଖିବୁ। ହଁ 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 ବାପା ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ ମଉସା, ଏ 5 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ଆମ ବିଶୁ ଭଳି ପିଲାଟିଏ ନାହିଁ। ହଁ କେଡ଼େ ସୁଧାର। ଯାହା ହଉ
ଭଲ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା ଏଥର ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗଲା ଆଉ। ହଁ ଆମେରିକା କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେଲେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ପିଲାଟା ଏକା ରହିବ। ଏକା କାହିଁ ରହିବ ମଉସା, ପୁଅର ତ ଚାକିରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି କ'ଣ କି ଆସନ୍ତା ଫଗୁଣ ତିଥିରେ ଯଦି ଆମ ଭଉଣୀ ସୁଧା ଆଉ ବିଶ୍ୱର ବାହାଘରଟା ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଯାଇକି ରହନ୍ତେ ଆଉ। ବୁଝିଲେ ଆନନ୍ଦବାବୁ, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆମ ବିଶୁ ବୋଉ କହୁଥିଲା ହରିପ୍ରଭା ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମ ଘରକୁ ପଠାଇଥିଲା, ଆଉ ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସେ ରାଜି ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶୁ ବୋଉଟା ଟିକେ ସେପଟକୁ ଢଳୁଛି। ଆପଣ ଗରିବ ଲୋକ, ପୁଣି 4-4ଟା ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠୁ ପାଇବେ କହିଲେ ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ବିଶୁ ବୋଉର ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ନାଇଁ ମଉସା, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଦେଇପାରିବି? 4-4ଟା ବଢ଼ିଲା ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ କରେଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାହାଘର। ମଉସା, ସୁଧା ଆଉ ବିଶୁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କ ବାହାଘରଟା କରିଦେବା ପାଇଁ। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ, ହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ବସ୍ୱ। ଠାକୁର କହିଲେ ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ମନମୁଣା କରନି। ଗୋଟେ ଭଲ ପାତ୍ର ଦେଖି ତମ ଭଉଣୀ ସୁଧାର ବାହାଘରଟା କରିଦିଅ। ଆଉ ବିଶୁଟା ଆମର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, ଫେରୁ ଫେରୁ ବର୍ଷେ, ତେଣୁ ଆମ ଆଶା ଛାଡ଼। ହଉ ତମେ ଏଥରକ ଆସ, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁଧାକୁ କହିଦିଅ ସେ ବିଶୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। କାଇଁ ବିଶୁଘର କ'ଣ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ କି? ହଁ, ନିଧି ମଉସା କହିଲେ ବିଶୁର ମା ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରହରାଜ ଘରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୌତୁକ ଆଣି ସେଠି ବାହାଘର କରିବେ। ଆମେ ତ ଗରିବ ମାଷ୍ଟର, ଏତେ ପଇସା ଯୌତୁକ କୋଉଠୁ ଦେଇପାରିବା? ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଗୁରୁଆ ପିଲା ଦେଖି ତାକୁ ବାହାଘର କରିଦେଲେ ହବ। କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ସର୍ବସ୍ୱ? ହଁ ସଖୀ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ପୁରା ଦେବତା ସାଜିଛି, ଟଙ୍କା ଦେବତା। ସୁଧା ଭାଇ କାନ୍ଦନା, ମୁଁ ସୁନା ଫୁଣ୍ଡା ପରା କାନ୍ଦନା। ହେଲେ ତୋ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାନ୍ଦନା କାନ୍ଦନା, ନେଇଯା ତ, ଯା ତ ଘରକୁ ନେଇଯା। राम राधा सांगे श्याम, सीता सांगे राम राधा सांगे श्याम, लक्ष्मी सांगे नारायण, श्री सांगे जगन्नाथ, नीलाचले देउ अछ दर्शन। हे चका नयन, हे चका नयन, हे चका नयन, हे चका नयन, सीता सांगे राम राधा सांगे श्याम।
चारि धामे सार श्रीक्षेत्र धाम श्रीमंदिरे शोभा पुरुषोत्तम श्री महाप्रसाद महासंपद मणोही करांति जगत माता चारि धामे सार श्रीक्षेत्र धाम श्रीमंदिरे शोभा पुरुषोत्तम श्री महाप्रसाद महासंपद मणोही करांति जगत माता श्री बिना अधा जगत ठाकुर परम ब्रह्म सनातन हे चका नयन हे चका नयन हे चका नयन हे चका नयन सीता सांगे राम राधा सांगे श्याम जुगे जुगे प्रभु महिमंडले महामाया सांगे संसार खेले श्री चंदा चरण भावनाउरी भावे भावे भक्त करुछ पारी जुगे जुगे प्रभु महिमंडले महामाया सांगे संसार खेले श्री चंदा चरण भावनाउरी भावे भावे भक्त करुछ पारी श्रीहीन होई दिने दुई भाई श्रीपादे नेल शरण हे चका नयन हे चका नयन हे चका नयन हे चका नयन सीता सांगे राम राधा सांगे श्याम सीता सांगे राम राधा सांगे श्याम लक्ष्मी सांगे नारायण श्री सांगे जगन्नाथ नीलाचले देउ अछ दर्शन हे चका नयन 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 हे चका नयन